Okay, good morning. Good morning, everyone. Today's Dharma I'm going to share with you is called the right view. Right view is one of the Eightfold Noble Path which Reverend Myoho shared with you 2 weeks ago. I'd like to deepen that teaching with you today. Okay. 今天呢的开示呢是关于这个正见呢。那么正见呢是八正道之一。那么苗富法师呢在上个星期的时候跟大家分享过这个八正道。那么今天呢 Reverend Imai 就要跟大家分享更深入的探讨这个课题哦。OK。I think Reverend Myofu dropped, got disconnected. Okay, I'll continue English one, right? Okay. Having right view means to have the Buddha's eyes in your mind and see things and matters around you. We humans think that we are seeing things clearly with our eyes every day, but in reality, we may not be able to see the real aspect of things and matters without any prejudice in our daily lives. According to the Buddha, we humans tend to see things with prejudice unconsciously and judge things one way or the other, such as or ugly, etc. However, the Buddha's way to see things and matters is different from ours. Okay. 那么有正见的意识呢，是在你的心里面有这个佛陀的眼睛来看周围的人事物哦。那么我们凡人呢，我们会觉得说，我们能够用自己的眼睛看清楚的看到这个世界万物，但是其实在我们的日常生活之中，我们没有办法，我们不能用没有任何偏见的眼光去看一件事情它真正本质的一面，我们是做不到的。佛陀说，我们凡人很容易会无意识的以偏见来看一个事情，来看一个事物，会去判断一件事物的好坏啊、美丑啊等等的。然而呢，佛陀看事物的方法和我们凡人呢是不同的。OK。Sorry, Indonesian translation. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pandangan yang benar. Salah satu dari 8 jalan kebenaran yang sudah pernah kita bahas sekitar 2 minggu yang lalu. Saya akan menjelaskan lebih mendalam lagi mengenai hal ini. Memiliki pandangan yang benar berarti memiliki mata Buddha di dalam pikiran kita dan dalam melihat segala hal di sekitar kita. Kita manusia berpikir bahwa kita melihat segala hal dengan jelas dengan mata kita. Tapi kenyataannya, kita mungkin tidak dapat melihat kenyataan yang sebenarnya dari suatu hal tanpa menghakimi di dalam kehidupan kita. Menurut Buddha, kita, manusia, cenderung melihat segala hal dan memberi penilaian secara tidak sadar di dalam kehidupan kita dan menghakimi segala sesuatu, seperti baik atau buruk, cantik atau jelek, dan seterusnya. Oke. Okay. For example. Yes, Reverend Imai. Okay. For example, Buddha's way to see things and matters. For example, if your child is going to school and one day the child came home with a 100% result of an exam, he said to the child, of course, we would say, "Oh, you're so smart and good. I'm proud of you. I can buy you a toy as a reward." The other Yeah, sorry. Maybe Reverend Imai
The signal not so good. Please wait, everyone. See. Hello? Can you hear me? Yes. Oh, can you hear me? Yes. Yes. Okay, so for example, okay? Yeah. Oh, for example, if you the person's result came back, of exam, how do we, we say, how would we say to the child, of course, we say, oh, you're so smart and good and proud of you. And we praise the child so much. The other day, the same child came home with a 0% result of an exam. How do we say to the child, oh, you're not good.
You didn't study hard, did you? You stupid. We sometimes can't see the real aspect of that. Anything, even without 100%, 0%, and we are caught up in a stereotype of that 100% is good and 0% is not good, and give a terrible word such as stupid to children and might hurt their minds, their feelings unconsciously. Buddha would say 100% result is good and 0% result sometimes happens. It's okay. It's not the result you have to see, but the children themselves. All children are precious. Okay. ，OK， OK， 好，那么举一个例子来说呢，就是Revan 给的一个例子是这样子的，他说，假设你的孩子正在上学，那么有一天你的孩子带了一张100分的考试成绩单回家，那么你会对孩子说什么呢？当然我们就会称赞他说，哇，你很聪明啊，很厉害啊，我为你感到骄傲，我可以买玩具给你当奖励。可是另外一天，同样的一个孩子，你的孩子，同样的孩子，你就带着一个0分的成绩单回家，那我们就会说什么？我们就说，哎呀，你太差了，你这样差的，你是不是没有努力学习啊？你这个笨蛋，这样子。那么我们有时候呢，看不到小孩真正的那一面，他们一直都尽他们的能力去做任何事情哦，包括考试考100分，甚至是考0分，而我们陷入了一个刻板印象，就是说100分是好的，0分是不好的，然后我们就会对孩子说很糟糕的话，比如说笨蛋啊这一些话，然后这可能呢就无意识的伤害到了他们的心灵。那佛陀就说100分的成绩是好的，而0分的成绩呢有时也会发生的，这没有什么关系，这不是你需要看到的成绩，你需要看到，而是你要看到的就是这个孩子，所有的孩子都是宝贵的。OK。Tapi cara Buddha melihat segala hal dan masalah adalah berbeda dengan kita. Contohnya, misalnya anak kamu pergi sekolah, suatu hari anak itu pulang dengan hasil tes nilainya 100. Apa yang akan kita katakan pada anak ini? Tentu kita akan mengatakan, wah kamu pintar banget, kamu sangat pintar. Saya sangat bangga padamu. Saya bisa membelikanmu mainan sebagai hadiah. Hari yang lain, anak yang sama pulang dengan nilai yang 0. Apa yang akan kita katakan pada anak ini? Kamu payah. Kamu pasti nggak belajar ya? Dan mengatakan hal-hal yang buruk pada anak ini, seperti kamu bodoh. Dan akan menyakiti anak itu secara tidak disadari. Buddha akan mengatakan, hasil nilai 100 adalah bagus. Dan nilai 0 kadang-kadang akan terjadi. Itu tidak apa-apa. Bukan nilai yang diperoleh sang anak yang dilihat, tetapi anak itu sendiri. Anak-anak adalah sangat berharga. Oke. Say please. And then another example, we generally judge other people by how diligent they work, such as, that guy is always working very diligent. He's a nice guy. Or, that person is lazy and not working diligently. He's not good. We do judge people like this. Let me tell you a story. There was a scholar who studied ants. When he was observing the ant nest, he found an amazing fact. At a glance, all ants look as if they are all hard workers. However, in fact, approximately 80% of ants are workers and the other 20% are lazy. This is not a joke. The scholar picked the 20% lazy ants so that only the 80% diligent ants were left in the past. Then everyone thought the nest would be filled with hard workers. But 20% of ants out of the 80% became lazy. On the other hand, when he gathered the 20% lazy ants from some of these nests and put these lazy ants together into a single nest,
But surprisingly, the result was that 80% of these lazy ants became diligent hard workers. This is the law of nature. In short, no one is in vain. Everyone is needed and has purpose. Okay. 那么再举另外一个例子啊，我们普遍的以一个人勤不勤奋工作来判断这一个人是好还是坏。比如说，那一个人哇一直都很努力工作，他就是个好人；又或者说，哇那个人很懒惰，他不努力工作，所以他很不好。那我们会这样子评判别人呢？这好像是很正常。但是呢，就让我来跟你们说一个故事。那么有一个研究蚂蚁的学者，他在研究蚂蚁，他观察蚂蚁窝的时候，他发现了一个很有趣的事实。他大概看一眼的话，就会感觉到，所有的蚂蚁看起来都是很勤劳的。然后，但是呢，仔细看下去的话，其实大概只有80%的蚂蚁是勤劳的，80%的蚂蚁是勤劳的，而剩下的20%是懒惰的蚂蚁。那么这个学者呢，他就把这个20%懒惰的蚂蚁选出来，拿出来挑走。于是呢，这个蚂蚁窝里面就剩下80%的蚂蚁都是勤劳的蚂蚁。然后呢，每个人都觉得这一个蚂蚁窝就好像是全部都是勤劳的蚂蚁，应该就很厉害了，很好了。但是实际上就是这80%的蚂蚁呢，里面有20%，里面有20%的蚂蚁变懒惰了。然后另外一边呢，这个学者他收集了几个蚂蚁窝里面那20%的那些懒惰的蚂蚁，他把这些懒惰的蚂蚁收集起来，然后把他们这些全部懒惰的蚂蚁放进一个蚂蚁窝里面，放进同一个窝里面，然后就是代表说这个窝里面全部都是懒惰的蚂蚁咯。但是呢，结果就让人很惊讶，因为这一窝懒惰的蚂蚁里面有80%的蚂蚁就变成了勤劳的蚂蚁。所以这个是一个自然规律啊，简单来说就是没有一个人是没有用的，没有一个人是徒劳的，每一个人都是被需要的，他都是有价值的，有存在在这个世界上的价值的。OK. Ya, ada contoh lain ya, yaitu kita umumnya akan menilai seseorang dari kerajinannya dalam bekerja. Seperti orang itu selalu bekerja dengan sangat rajin. Kita akan bilang, oh dia laki-laki yang baik, yang rajin. Atau kita juga bisa menilai seseorang seperti ini. Ada sebuah cerita, ada seorang cendekiawan, ya peneliti yang mempelajari mengenai semut. Ketika ia memperhatikan sarang semut, ia menemukan hal yang sangat menakjubkan. Pada mulanya, semua semut terlihat sebagai pekerja keras. Tetapi kenyataannya, sekitar 80% dari semut adalah pekerja keras dan 20% lainnya adalah semut yang malas. Peneliti ini kemudian memisahkan 20% semut yang malas dan hanya tersisa 80% semut-semut yang rajin di dalam sarang. Lalu semua orang berpikir di dalam sarang hanya tersisa semut-semut yang rajin. Tetapi 20% dari 80% semut ini menjadi pemalas. Dan dari 20% semut malas yang dipisahkan tadi, 80% dari mereka menjadi semut yang rajin. Ini adalah hukum alam. Pendek kata, tidak ada seseorang pun yang di dunia ini yang tidak berguna. Semua orang diperlukan, semua orang memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Okay, please. Likewise, the Buddha's eyes don't judge by judging things one way. Now, let's think about the four sufferings of human beings with the Buddha's eyes. According to the Buddha, we humans suffer from the four sufferings, which are living, aging, sickness, and death. First, let's think about living. While we are living in this world, we are sometimes happy and sometimes unhappy. Honestly, we always want to be happy. We don't want to be unhappy or suffering. But the Buddha has already taught us that we suffer from living with no exception, as long as we are living in this world. If we have this Dharma,
whenever we encounter any sufferings, we don't have to be surprised, disappointed, or shocked. If we really understand it, we can accept not only happiness, but also those sufferings as a part of our lives. Buddha would say that both happiness and suffering are all part of our lives. Okay. 所以呢，从这故事同样的，佛陀的眼睛看待事物，他是不会去评判它的，他是不会去给他下判断的。现在，让我们用佛陀的眼睛来看凡人的四苦，这四苦就是佛陀说我们凡人会受到的这四苦，也就是所谓的生老病死四苦。那首先来看生，当我们活在这个世界上的时候，有时候我们会很开心，有时候我们会很不开心。说真的，我们都很想要一直开心哦，我们不要伤心，我们不要受苦。但是佛陀已经教导了我们说，只要我们活在这个世界上，我们就没有例外会受到生这个苦。如果我们有这个佛法，当我们遇到任何苦的时候，我们不需要惊讶，不需要失望，也不会惊恐。因为如果我们了解它的话，我们不只可以接受快乐，我们也能够接受那一些痛苦是我们生活中的一部分。没错，佛陀就是说，快乐和痛苦都是我们人生中的一部分。OK。Ya, yang pertama, mari kita renungkan tentang kehidupan. Ketika kita hidup di dunia ini, kita terkadang bahagia. Ketika kita terkadang bahagia, terkadang tidak bahagia. Sejujurnya kita selalu ingin bahagia. Kita tidak ingin hal yang tidak bahagia atau penderitaan. Tetapi Buddha sudah mengajarkan bahwa selama kita hidup, kita tidak bisa lepas dari penderitaan. Jika kita memiliki dharma, ketika kita bertemu dengan penderitaan, kita tidak akan terkejut ataupun kecewa ataupun kaget. Jika kita benar-benar mengerti itu, kita dapat menerima tidak hanya kebahagiaan, tapi juga penderitaan yang datang sebagai bagian dari kehidupan. Buddha mengatakan keduanya, bahagia dan penderitaan, semua merupakan bagian dari kehidupan. Okay, please continue, Sensei. Second, let's think about aging. We know everyone is getting older, but we think that becoming young is good, being young is good, and getting older is not good. And when we get older, we are still surprised, disappointed, or shocked. But the Buddha has already taught us that we are going to suffer from aging. Everyone in this world is getting older year by year with no exception. If we really understand it, we can enjoy being young when we are young and can accept and even enjoy aging when we get older as a part of our lives. 好，那么第二呢，我们来看一看老。我们都知道每一个人都会变老，但是我们觉得呢，年轻是好的，而变老是坏的。当我们变老了的时候，我们还会感觉到惊讶啊、失望啊，甚至是惊恐。哇，我很老了这样子。但是佛陀已经教我们说，我们都是会受这个劳苦的。就是老这个苦，我们是一直在承受的。这个世界上的每一个人都在一年一年的变老，没有例外，没有例外。如果我们了解它的话，我们就可以在年轻的时候享受青春，也可以在老的时候接受变老是生命的一部分，甚至是享受它。OK。Ya, yang kedua, mari kita merenungkan akan usia tua. Kita tahu setiap orang akan menjadi tua. Tapi kita pikir bahwa muda adalah hal yang baik, menjadi tua hal yang tidak baik. Kita tetap terkejut, kecewa, atau menjadi syok. Tetapi Buddha sudah memberitahu kita bahwa kita akan menderita karena usia tua. Setiap orang di dunia ini menjadi tua dari tahun ke tahun tanpa ada kecuali. Jika kita benar-benar mengerti ini, kita dapat menikmati penuaan ketika menjadi tua sebagai bagian dari kehidupan.
Oke. Okay, let's think about sickness now. We, of course, think that being in good health is good and getting sick is bad. But if you get sick, and if you get sick, you still feel surprised, disappointed, or shocked. But the Buddha has already taught us that we are going to suffer from the sickness with no exception. Everybody gets sick. If we really understand it, we can even accept sickness as a part of our lives. And if we can do it, we are not afraid of anything. Okay? 那么接下来我们来看一看关于病这个苦。我们当然觉得健康是好的，生病是不好的。而如果你生病了，你也会感觉到意外啊、失望啊，还有惊恐。但是佛陀教我们说，我们没有例外的都会受到病这个苦，每一个人都会生病。如果我们真正的去了解它的话，我们甚至能够接受生病就是我们生命中的一部分。而如果能够做到这一点的话，我们就什么事情都不会害怕了。OK。Mari kita merenungkan akan penderitaan yang ketiga, yaitu penyakit. Ketika kita sakit, kita kaget, kecewa, shock, ya, takut. Tapi Buddha sebenarnya sudah mengajarkan kita bahwa kita semua pasti akan mengalami sakit, tidak bisa dihindari. Setiap orang akan merasa sakit. Jika kita mengerti ini, kita juga bisa menerima penyakit sebagai bagian dari kehidupan. Dan jika kita bisa melakukan ini, kita tidak takut akan apapun. Oke. Lastly, let's think about death. This is the ultimate subject of us all. No one wants to die. Of course, no one wants to even think about it. However, as long as we are human beings, we are going to die someday with no exception. So when the time comes, we have to accept death as a part of our lives anyway. I know it's very, very hard for anyone to accept death as a part of our lives. However, we should not escape from thinking about death. Because if you think about death very seriously, you will find your very precious present life. What a life I'm living now. Thank you very much for my life. You will appreciate your life more. Okay? 最后呢，我们来看看关于死亡、死这个苦，这是我们每一个人的终极课题。我们没有人会想要死的，没有人甚至要去想到它的就很恐怖这样。但是只要我们是人类，只要我们是生命，我们毫无例外的总有一天会死。因此，当时候到了了，我们还是要接受死亡就是我们生命中的一部分。然而，我们不应该逃避思考关于死的问题，因为如果你很认真的去思考这个死亡的课题的话，你就会发现到你现在的人生是很宝贵的。我现在过着的人生多么好，感恩我有这一段的人生，因为你这样子思考，你才会更加的珍惜你的人生。OK。Terakhir, mari kita pikir mengenai kematian. Ini adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Tidak ada yang mau mati, bahkan kita tidak mau memikirkan akan kematian. Tapi sebagai manusia, kita semua akan mati tanpa pengecualian. Jadi ketika waktunya sampai, kita harus menerima kematian sebagai bagian dari kehidupan kita. Saya tahu ini sangat-sangat sulit buat kita untuk menerima kematian sebagai bagian dari kehidupan. Karena jika kita berpikir mengenai kematian dengan sangat serius, kita akan menemukan hidup kita adalah sangat berharga. Begitu hidup kita ini sangat berarti. Berterima kasih atas kehidupan kita. Kita akan lebih menghargai kehidupan. Oke. So let's have the Buddha's eyes and see your life. You might feel better if you see everything with the Buddha's eyes. If you can have the Buddha's eyes in your mind, you are surely
going on the path of the right view. Thank you for listening. Okay. 然后呢，我们用佛陀的眼睛来看人生，来看我们自己的人生。如果你用佛陀眼睛来看这个全部的事物的话，你或许会觉得更好。如果你心里面有这个佛陀的眼睛的话，你肯定就是走在正见的道路上面。谢谢大家的聆听哦。OK。Ya. Jika mari kita melihat segala apapun dengan mata Buddha ya dalam melihat kehidupan. Dengan menggunakan mata Buddha dalam melihat kehidupan, maka kita akan merasa tenang. Jika kita dapat memiliki mata Buddha di dalam pikiran kita, maka kita akan dapat menjalani pandangan yang benar. Terima kasih semuanya. Yeah, thank you very much, Reverend Imai, for your Dharma talk today. It's very good. Anyone from Sorry you? Yeah. Do you have any questions? It's very good reminder for us. It's the truth of life, but sometimes we very hard to practice it, even we know it. Yeah, because we always using our eyes to see everything. So that's why we always suffer. So, Mr. Gemono, do you have anything? Any questions? Discussions? Mr. Chu? Mr. Gemono? No, sorry. Buddha Saranai. Can you come closer to the computer? Sorry? Closer. Cannot hear you. Now? Now it's okay? Yeah, better. Today is Sri Lanka raining time. That's why no connection very poor. Cannot hear you. Today Sri Lanka like a raining time. The connection is very poor. I see. Hello, Renmiapo. Sorry. Wait. Yeah. Okay. Kencangin lah, kencang. Hello. Cannot hear. Gimana? Can you hear me? Can you hear me? Reverend Melfu, Yes. is it clear to you? Yeah, I can. Okay, that's how what he says is the Sri Lanka is the rainy season now. So it's heavy rain. The Wi-Fi is quite heavy distortions. Okay. I'm sorry, you cannot hear. You can hear very clear. Thank you. Okay, maybe next time if the signal not so good. Renmiapo, Yes. can you hear me now? Yes. It's Sri Lanka like a raining, but that's why the signal is very poor. Okay. Thank Yeah. you, Budsarnai. Yeah, thank you. Yeah, actually, can I say something? Okay, Mr. Chu, yes. The right view, yes, is 184 path, but it's the most difficult to practice. Most difficult in the sense that we as a human, our human mind thinks all differently. But I believe all this comes from the sincerity of our heart also, right? And I believe through chanting, we will be able to gain more wisdom
right? How to have a more sincerity and the right thought. Yeah. So that's what I have to say. It's most difficult, I tell you. Okay. Okay. Okay, Marvin, please. 那么刚才呢就是这样子的，Mr. Chu 他就是讲说这个正见是在这8正道里面最难修行的一个。那么他说呢，因为我们人类我们每一个人的思考都不一样，我们每个人的思维都不一样，我们看到的东西都不一样，所以但是他相信呢，这个可以通过用真诚的这个心，从我们心里面最真诚的这个想法出来得到改善。他相信呢，我们通过唱题更多，然后就可以得到更多的智慧，然后得到这个更多的智慧，我们就会有这个真见了。所以它虽然是最难的，但是我们还是可以做得到的。OK。Ya, Mr. Chu dari Klang ya memberikan pendapat ini pandangan yang benar ini adalah hal yang paling sulit biar kita praktekkan ya, karena kita manusia selalu punya pikiran kita sendiri yang selalu salah dan membuat kita jadi menderita. Tapi dia percaya bahwa dengan ketulusan hati, dengan kita menyebut Odaimoku, kita akan bisa punya kebijaksanaan sehingga kita bisa mempunyai pandangan yang benar dalam melihat kehidupan ini. Dan ya memang ini adalah hal yang tersulit untuk kita praktekkan ya. Oke. Ya, thank you very much. Yeah, especially this pandemic situation, it's very difficult for all of us in Indonesia also. Yeah, they say 1 from 4 people confirmed positive COVID-19. So it's very fearful, very worry and fearful. But when we think again about the Dharma, everything happened with the reason. Yeah, it's not happen accidentally and suddenly happen. Everything have the reason. So, and then today teachings about the right view again remind us that whatever happened, like sickness, like death, and life and aging, all is very natural things that happen in our lives. But of course, very difficult for us human beings because we have a lot of desires, and we have our own thinking. We always want to be happy. We don't want to be sick. We don't want to be unhappy. That's why always different with the things that happen always different with what we want. This cause of the sufferings. When we can naturally accept everything as the thing it is, then we will feel more better and try to face everything with the good faith. So really hope that we can practice more, like Mr. Chu said. Through our chanting Odaimoku, we gain more wisdom, and we can practice the right view. So we will feel more peaceful in our lives, I think. Jadi terutama masa-masa sekarang ini kita di dalam masa pandemi, semua orang menjadi khawatir, takut Di Indonesia sendiri dibilang 1 dari 4 orang terkonfirmasi positif, itu semua membuat kita menjadi takut, khawatir dan sebagainya. Tapi di dalam Dharma kita belajar bahwa tidak ada hal yang terjadi itu secara kebetulan. Semua pasti ada sebab, semua pasti ada akibat. Tidak ada hal yang terjadi secara tiba-tiba dan kebetulan. Semua punya alasan. Jadi pelajaran hari ini mengingatkan kita untuk kita bisa punya pandangan yang benar, yaitu melihat kehidupan, sakit, usia tua, kematian itu sebagai hal yang wajar. Kalau kita bisa menerima ini semua sebagai kewajaran, kita akan hidup dengan lebih tenang. Karena itu memang sudah harus terjadi, kan?
Dan apapun yang terjadi itu pasti punya alasannya. Jadi seperti yang tadi Mr. Chu katakan juga, kita dengan menyebut Odaimoku ya, kita bisa punya kebijaksanaan dan kita bisa mempraktekkan pandangan yang benar sehingga hidup kita ini akan lebih tenang ya dalam menghadapi kehidupan ini, terutama masa-masa pandemi ini yang begitu menegangkan mungkin ya. Jadi tapi kita percaya bahwa kita punya hati kepercayaan yang tulus dan benar-benar mempraktekkan ajaran Buddha, pasti kita akan punya perlindungan dan juga kebijaksanaan ya dalam menghadapi kehidupan ini. Oke, please Marvin. 那么呢，法师刚才讲的就是现在这个疫情的期间呢，是对于我们大家来讲都是很困难的。就好像法师讲说，在印尼啊，那么4个人里面就有1个人确诊了，所以这个会造成的整个情况其实是很担忧，然后很害怕的。但是呢，根据我们学到的佛法说，所有的事情发生的事情都是有原因的，这些都是因果的报应。所以如果我们今天学了这个关于正见的这个佛法，我们学了关于正见，所以我们就会可以学到说，无论发生什么事情，哪怕是我们生病，哪怕是我们变老，哪怕是我们死亡，我们的生，我们的老，我们病，我们死，这些都是在我们生命之中自然会发生的一件事情。而这些会自然发生的事情，只要我们能够接受它的话，那我们其实就可以过得比较好。因为我们真正会让我们痛苦的，并不是我们会遇到这些痛苦的事情，但是真正让我们痛苦的是，我们想要开心，我们不想要生病，我们想要的东西跟我们真正得到的东西都不一样，所以这些才是会让我们真正痛苦的感觉。因为我们想要开心，我们不想要生病，我们不想要死亡，我们不想要变老，我们不想要这个，我们不想要那一个，但是这一些统统都是生命中的一部分，它是自然会来的。所以如果我们能够接受这一些都是生命中的一部分，他们是自然会来的，那么我们就不会感觉到痛苦了。就好像Mr. 朱说的，我们要通过唱题，我们通过唱诵喻题目，我们通过唱诵法华经，我们就能够得到更多的智慧。而在我们得到更多的智慧，我们就懂得怎样子去接受这一些事情，怎样子拥有这个正见，用佛法的眼睛来看待这个世界，所以我们就能够得到更多的平衡，我们就能够得到更加的平衡的这个心态。OK。Okay, thank you. So, anything, Mr. Lee? Do you have anything? I have no question of this Reverend Imai explanation on this Buddhist Dhamma talk, but I still think that we are practicing Buddhism. Know that one time Reverend Imai talk already, we know everything. That's not possible. But I believe that this style of teaching must regularly continuous put onto the topic and talk to remind on those learner or those practice Dharma, So you have this one. You cannot say that one time you explain and everyone know forever. Not possible. So we have to remind and remind. I like the way like today Reverend Imai bring this up again. Everybody, even those are not a Buddhist people, they also know about Seng Lao Ping Si. Death, right, all sickness and suffering. This one all everybody also know. Even not Buddhism, not Buddhist practice also know. But we still need like now today. Get some topic out and remind until we die. Then this is what we practice in Buddhism. Buddhism is not arrogance. We cannot say that you learn one day, you know everything. That's all bullshit, I believe. No. So I really suggest that if we have regularly put on this type of training, this type of lectures,
to all the temple to let them have remind them against that every Buddha taught us so many things that we cannot know one day. Yeah, we still need repeating and reminding on all these topic that the Buddha say on to here until today in Mapo time, that we cannot learn one day and know everything. I don't know. You agree with me on this? Thank you. All right, thank you. 是这样子的，这个新加坡的Mr. Lee 就说，他觉得呢，我们学习佛法的这个过程之中，我们不能说只听一次，我们就能够明白，然后我们就能够记得，这是不可能发生的事情。所以就好像今天一麦法师Reverend一麦他讲的这一个课题其实很好，然后也是一个提醒了我们关于这一个生老病死课题的一个想法，跟关于生老病死这个课题的一个探讨。所以他在这边就是要提醒大家，就是说我们是必须要持续不断的被提醒，我们必须要持续不断的被提醒。所以他建议说，我们以后有更多这种类似的这个佛法开示，这种类似的这个训练，那么可以让到我们一直被提醒，那么使得我们不会忘记掉。所以因为学习佛法的这个过程之中，我们不能说我们有这个骄傲的心态，就我们学一次我们就会了，我们听一次我们就知道了，这是不可能发生的。所以在这一边就真的是要提醒大家说，我们必须要持续的去学习，持续的去参与这种佛学开示，然后持续的被提醒起来，这样子。OK。Ya, Mr. Lee dari Singapura ya, dia mengatakan pelajaran hari ini sangat baik sekali ya. Ini memang hal yang paling mendasar, orang yang bukan Buddhis sekalipun tahu ya bahwa 4 penderitaan yaitu kelahiran, penyakit, menjadi tua dan kematian, tetapi sangat sulit sekali buat kita untuk bisa menerimanya. Karena itu Dharma Talk yang seperti ini ya terus mengingatkan kita, terus mengingatkan kita ya, sampai kita mati. Setiap hari, setiap kali kita diingatkan akan hal ini supaya kita bisa hidup sesuai dengan Dharma ya, tidak terlalu khawatir dan sebagainya ya. Ini sangat baik sekali ya menurut Mr. Lee dari Singapura. Ya, thank you very much. Actually, I want to add in some more. Today's topic by Reverend Imai is very useful and helpful, especially during this pandemic time. I can see that a lot of families have split up because job loss. The rich and famous, a lot. Every day I can see in the papers, they die either of COVID or sickness. Because of this pandemic, they also cannot travel far to seek treatment, right? Yeah. And cause a lot of family destruction. So that's why through chanting of Odaimoku, that's why I said earlier, it gives us more wisdom and don't blame other people. Then you have a more peaceful family also, and among friends as well. I think that's very important. So that's what I say. OK， 那么Mr. 朱就是这样子讲的，他说今天这个Reverend Imai 提供的这个课题呢，其实是非常有用的，而且是可以帮助到我们很多，尤其是在这个疫情期间呢。那么因为他看到了太多的人因为这个疫情而被分隔开来，因为这个疫情而去世，不管是因为染到这个新冠肺炎，还是因为其他的各种各样的病痛，因为在这个疫情期间，他们不能够去远的地方，因为这个 MCO 就因为这个城市我们国家的封锁，然后就不能够去到太远的地方，所以可能就会耽误到来不及去医治这样子的东西，所以这个疫情造成了很多的这个家庭的破裂，
所以他就认为说，我们通过唱诵玉题目的时候，我们就可以得到更多的智慧，而这个智慧之中，我们就会学到说，不要去怪责别人，不要去埋怨别人，不要去埋怨这个世界。那么这样子的话，我们拥有这个智慧，我们就可以得到更加平和的这个心态，更加平和的这个家庭这样子。OK。Ya, Mr. Chu dari Klang mengatakan ya, Reverend Imai hari ini memberikan Dharma Talk yang begitu sangat berguna ya, terutama untuk masa pandemi ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang menjadi sakit, bahkan tidak bisa pergi untuk berobat ya, karena mungkin ya banyak hal ya tidak bisa berobat, menyebabkan banyak sekali penderitaan ya. Karena itu ya ini untuk mengingatkan kita kembali. Kemudian juga dengan kita menyebut Odaimoku, sebenarnya kita akan memupuk kebijaksanaan. Dan dengan kita memiliki kebijaksanaan, kita memiliki pandangan yang benar, kita tidak akan menyalahkan orang lain, tidak akan menyalahkan suasana, apapun itu ya. Dan kita bisa memiliki kehidupan yang lebih damai ya. Ya, thank you. Maybe Reverend Imai, do you have anything lastly? Oh, me. Yeah, maybe some message for us, especially in this pandemic time. No, even though I'm a priest, I'm suffering from many problems like you ordinary people, and I'm learning together with you. I'm suffering together with you, and I'm chanting, with you, and I'm trying to be enlightened with you together. So let's keep on going Buddha's way by chanting Nam-myoho Renge-kyo. That's all I need to tell you. Okay, Yes. okay, Thank you for sharing. Thank you very much. 那Reverend Imai 最后要跟大家讲的呢，就是虽然他是一个法师，他讲虽然他是一个法师，但是他还是会和我们普通人一样是受苦的，所以他跟我们大家一起受苦，他和我们一起受苦的时候，他就会和我们一起唱诵题目，一起想要去改变这个世界，一起唱诵这个题目。那么就一起唱诵题目，一起尝试觉悟，尝试成佛这样子。那么这个就是我们能够一起做的一件事情，一直唱诵这个玉题目，一直唱诵南无妙法莲华，那么可能就会帮助到我们从这个疫情之中的痛苦脱离出来。OK。Ya, pesan terakhir ya mungkin dari Reverend Imai bahwa ya dia bilang bahwa dia juga walaupun dia seorang biku, dia juga ada penderitaan. Dia juga setiap hari melewati penderitaan-penderitaan dan juga belajar ya bersama-sama dengan kita semua. Dan juga dia juga bersama-sama kita menyebut Odaimoku, bersama-sama kita mencapai penerangan bersama-sama dan memasuki jalan kebudahan bersama-sama ya. Jadi jangan berhenti ya, kita sama-sama menjalankan hati kepercayaan ini bersama-sama ya. Itu saja pesan dari Reverend Imai buat kita semua. Ya, thank you very much Reverend Imai, thank you very much Marvin and everyone. So yeah, of course, please take care of yourself and keep the good practice. We still have to pray for this world, yeah, especially. So we will continue chanting Odaimoku for 24 hours Odaimoku. The next schedule is on 25th and 26th June. Yeah, 25th and 26th June. You can join from Facebook page 24 hours Odaimoku offerings. So please chant together whenever you have time. Yeah. So this time, me and then Sri Lanka Businji Sri Lanka Temple and Kuala Lumpur Kanonji and Reverend Imai also will joining our chanting this time. Yeah. So please whenever you have time, please join the chanting, and we pray for this world. Yeah. For all of us. Yeah. Okay.
好，那么这个是这样子，就是法师刚才讲的，就是呢我们要持续的去修行，我们要持续的去保持着自己的修行哦，要照顾好自己。所以我们要持续的修行，我们要持续唱诵御题目，然后我们也要为这个世界做祈祷哦。所以下一次的这个24小时的这个唱题的这个活动，其实还会再进行的。那么下一次的这个进行呢，这是日子是在25号和26号，6月的25号和26号。所以这是这个24小时的一个唱题活动，所以你在任何的时刻都能够加入。所以你可以通过这个脸书 ，Facebook 通过脸书的这个脸书的专业，这24小时御题目的这个专业来加入这一个一起唱题。所以只要你有时间的话，请你就来到这边一起唱题哦。那么在这一次呢，我们有这个斯里兰卡的普辛基 Temple， 然后有 Reverend 苗富楼，有 Reverend 伊麦楼，甚至有感恩寺也是会有加入这一个的唱题活动的，所以到时候请大家加入哈。OK。Ya, jadi kita harus terus ya mendoakan untuk dunia ini ya, dan nanti 24 jam Odaimoku bulan ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 26 Juni dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi hari selanjutnya waktu Indonesia bagian barat. Mari ya kita sama-sama meluangkan waktu kita ya dari 24 jam itu kapanpun ya, saat kita masih sempat, kita bisa bersama-sama mendoakan untuk dunia ini lewat Facebook Live ya, ada di grup 24 jam 24 hours offering Odaimoku offerings ya. Okay, thank you very much everyone. So please chant Odaimoku 3 times. We end this meeting today. Namo Myo Renge Kyo. Namo Myo Renge Kyo. Namo Myo Renge Kyo. Thank you very much, Buddha Saranai. Thank you, Buddha Saranai. See you. Sayonara.